नाजरीन, सिरन न्यूज ने वोट एक मुकद्दस अमानत के उन्वान से नशरियात का सिलसिला शुरू किया है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं जिला मानसहरा की मारूफ सियासी शख्सियत, मुस्लिम लीग नून के PK 37 से उम्मीदवार और सरदार मोहम्मद यूसुफ के देरीना साथी सरदार ज़हूर अहमद। इनकी माजी की कारकर्दगी क्या है और ये अपने हल्के के अवाम के लिए मुस्तकबल की फलाह का क्या मंसूबा रखते हैं, आइए सुनते हैं सरदार ज़हूर अहमद साहब। आपने मुझे मौका दिया कि मंशूर के हवाले से या अपने प्रोग्राम के हवाले से आवाम को आगाह करूँ। मैं इससे पहले भी 2013 से 18 के टेन्योर में MPA रह चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 साल का वक्त जो गुजरा, PTI की सूबी हुकूमत थी, मरकज़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया, बड़ी हम इस ज़िला मानसहरा के हवाले से और ख़ास तौर पर अपने कंस्टिट्यूंसी की मैं बात करूँ, जो यहाँ के बुनियादी मसाइल थे उन पर भरपूर तरीके से तवज्जो भी दी, स्पेशली सिटी के हवाले से। अपोजिशन में थे, मसाइल भी थे, फंड्स की शदीद कमी भी थी, क्योंकि अपोजिशन में आपको पता है कि उस तरह प्रॉपर तरीके से अकोमोडेट नहीं किया जाता जिस तरह रूलिंग पार्टी के MPA साहिबान को किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह उस दौरान भी जो हमारे टारगेट थे, जो सिटी के पानी के हवाले से मामला था, उस पर भी हमने भरपूर तरीके से तवज्जो दी। ADP में स्कीम भी शामिल करवाई। 2017 के एंड में हमारा 4 अरब 85 करोड़ रुपए का लोन भी अप्रूव हो गया STF से। मानसहरा ग्रीन फ्लो वाटर के हवाले से बात कर रहा हूँ। और इसी तरह कब्रिस्तान की अराजी के हवाले से बात करें तो उस वक्त हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की, उन्होंने यहाँ जलसे में यूनिवर्सिटी में जो जलसा हुआ था उसमें उन्होंने 20 करोड़ रुपए का ऐलान किया, वो पैसे भी आ गए। और हमने मशमूल हमारे जितने भी बल्दियाती नुमाइंदे यहाँ सिटी के थे उनकी मशावरत से, चाहे वे इसी के नाज़मीन होते थे उस वक्त, अब चेयरमैन है, उस वक्त नाज़मीन होते थे, उनके मशावरत से, तहसील के मेम्बरान की मशावरत जो सिटी से रिलेटेड थे, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के मेम्बरान जो सिटी से रिलेटेड है, बिला तफरीक किसी पार्टी की हमने सबको इकट्ठा किया और उस मामले पर भी बड़े गौर वगौस के बाद और मशावरत के बाद उन सब की एफर्ट से ज़मीनें पसंद की गई, ज़मीनें एक्वायर हुई। बड़ी सस्ती ज़मीनें आवाम ने सदका जारिया के तौर पर जो है ना बड़ा तावन किया उन लोगों ने, अल्लाह पाक उन्हें इसका अजर दे। लेकिन ज़मीनें एक्वायर होंगी, सेक्शन 4 लग गया, 85 कनाल रकबा मानसहरा शहर का, और इसी तरह 100 कनाल रकबा मानसहरा शहर से बाहर वो एक्वायर हो गया। फिर उस दौरान गवर्नमेंट ख़त्म होगी। 12 वो सिलसिला चलता रहा। हमारी कोशिश ये है कि 2013 से 18 तक का जो हमारा काम अधूरे रह गए थे उनको मुकम्मल किया जाए। बड़े कामों के हवाले से बात करें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हज़ारा डिवीज़न में और स्पेशली ज़िला मानसहरा में जो तारीखी काम किए हैं, हम मुस्लिम लीग नून के एक अदना से सफाई है, अदना से वर्कर हैं, तो उसकी मिसाल नहीं मिलती। जितने भी ज़िला मानसहरा में मेगा प्रोजेक्ट्स हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में हुए, स्पेशली 2013 से 18 का बड़ा अहम टाइम था। उस दौरान जितने काम हुए, जिस तरह मोटरवे, हज़ारा मोटरवे बनी, 220 का ग्रेड स्टेशन उस दौर में आया, 16 इंच कुतर की इजाफी पाइपलाइन उस दौर में आई, बिजली के जितने भी इश्यूज थे, ट्रांसफार्मर्स की अवेलेबिलिटी और बाइफरकेशंस, फीडर्स की बाइफरकेशंस, नए फीडरों का वजूद, इसी तरह बेशुमार काम, पासपोर्ट ऑफिस, जो मेजर हमारे ज़रूरियात थी वो उस दौर में हुई। अभी वो तसलसल जो 2018 में टूटा था, हमारी ख्वाहिश है कि अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अल्लाह पाक ने अगर मौका दिया तो इंशाअल्लाह मिलकर जो हमारे अधूरे काम हैं उनको पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। हमारा मिशन, हमारा मकसद आवाम की खिदमत करना, बिला तफरीक किसी कौम या बरादरी। हमने सबको साथ लेकर चलना है और पहले भी साथ सबको लेकर चले हैं, आइंदा भी सबको साथ लेकर चलेंगे और ये कोशिश करेंगे कि अपने हल्के के जितने भी मसाइल हैं उनमें कमी लाई जाए, उनकी जो मसाइल हैं उनको दूर करने के लिए भरपूर कोशिश करें, अवाम नास की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें।
اور بھائی چارے کی فضا پیدا کریں۔ گزشتہ جو ادوار گزرا 4 سال کا عرصہ وہ آپ کے سامنے ہے۔ ملک معاشی طور پر بڑا تباہ حال ہوا، اور اسی طرح نہ صرف معاشی طور پر، جو خاص طور پر ہماری نوجوان نسل ہے، اخلاقی طور پر وہ جو نقصان ہوا اس کا ازالہ کئی دہائیوں کے بعد ہوگا۔ بہرحال حالات ایسے بن گئے کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا۔ گزشتہ جو 16 ماہ کا عرصہ یہ شہباز شریف کی قیادت میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی، اس میں بھی کوشش کی گئی کہ ملک کو ڈیفالٹ سے نکالا جائے، اور الحمدللہ ڈیفالٹ سے ملک نکلا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جس طرح اس پاکستان کو سنوارنے والی ہماری پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون ہے، آپ اگر دیکھیں تو جتنے بھی ترقی کا جو سفر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں چلا وہ رک گیا تھا، اسی تسلسل کو ہم نے برقرار رکھنا ہے، اسی تسلسل کو جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا اسی کو وہاں سے جوڑنا ہے، اور اپنی عوام کے مسائل، اسپیشلی اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ ہر بندہ پریشان ہے، ہر گھر میں ٹینشن ہے، 2 وقت کی روٹی پیدا کرنا غریب آدمی کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ اسی طرح بے روزگاری بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ان تمام چیزوں پر قابو پانے کے لیے جس طرح میاں صاحب نے سی پیک کا پروجیکٹ شروع کیا، اگر یہی مخالفت وہ دھرنا پروگرام شروع نہ ہوتا تو آج ملک میں نہ بے روزگاری ہوتی نہ مہنگائی ہوتی۔ اسی سلسلے کو ہم نے قائم رکھنے کے لیے اپنی پارٹی کے ساتھ، اپنے قائد کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے اور ہمارے یہاں عوام نے جو عہد کیا ہے اس کو ہم نے نبھانا ہے۔ اپنے علاقے کو، اپنے حلقے کو، اپنے شہر کو، اپنے ڈویژن کو اور اپنے ملک کو ہم نے انشاءاللہ ترقی کی طرف گامزن کرنا ہے۔ اس کے لیے ہماری اپنے لوگوں سے بھی، اسپیشلی اپنے ضلع معاشرے کے لوگوں سے بھرپور اپیل بھی ہے کہ ہم نے ہمیشہ سردار محمد یوسف صاحب، کیپٹن محمد صفدر صاحب، ان قائدین کی قیادت میں ہم لوگوں نے پہلے بھی جو ایک سیاسی سفر شروع کیا تھا، ایک ترقی کا سفر شروع کیا تھا، اسی طرح اس کو قائم و دائم رکھیں گے، اور جس طرح پہلے معاشرے میں شرافت کی سیاست کو پروان چڑھایا ہے اس میں انشاءاللہ مزید چاند لگائیں گے، اور تمام اپنے بے کس لوگوں کو انشاءاللہ ساتھ ان کا سہارا بنیں گے، اور اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے کوئی دقیقہ فروزگار نہیں کریں گے۔ ناظرین، آپ نے سردار ظہور احمد کو سنا۔ اب یہ اپنی گفتگو میں آپ کو کتنا مطمئن کر پائے ہیں یہ فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں۔ یہ ان کے انٹرویو کا حصہ اول ہے، انشاءاللہ حصہ دوم کل نشر کیا جائے گا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔